Attorney, nakipangutana ba? Yes. Kana bang mga screenshot sa mga text messages or any form of conversation ninyo sa social media kanang private? Pwede ba na siya magamit as kuan sa court or nabay liabilities ang nag-upload ana? Well, it depends sa purpose ng nag-upload nga private messages like mga text messages sa social media. If the purpose of such text messages or private messages between two parties is to determine a criminal liability, or those messages were used by the prosecution in a criminal case to determine kung may criminal liability ba